ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ बहुत टाइम वेट करथिले ୱେଟ୍ କରିଥିଲି ହେଟା देखुन ଦେଖୁନ୍ केते बढ़िया दिखे रामा ग्रीन रे ब्लू धड़ी एटा रेट टा खाली सुनी कर चमकबे खाली चमकी पड़बे के चमकी पड़बी एटा देखुन तारा जबरदस्त कलेक्शन आंचल देखला तापरे आइरो सरप्राइज देखुन देखुन ब्लाउज पीस रे वार रेट टा खाली सुनुन एटा मात्र 5500 टंका रे ब्लाउज पीस वर्क 5500 टंका रे देखुन ब्लाउज पीस वार देखि कर चमकी पड़बे देखुन मात्र 5500 टंका एटा मात्र 6200 टंका 6200 मात्र सप्ताह वाला साड़ी सप्ताह वाला लाइन सप्ताह अछि तीन लाइन सप्ताह मात्र 7000 टंका 7000 टने तीन लाइन सप्ताह तीन लाइन गॉर्जियस काम है एटा दाम करा सर एटा 3200 पड़बा 3200 टने 45 कोटी 45 कोटी 3200 टंका रे विश्वास ना करन देखुन 3200 टने 45 कोटी जे पूरा बेस्ट लागला 120 आसबा फाइन सुता इंडा 120 रो देखुन बॉडी बॉडी देखुन केते मात्र 3200 3200 टने साड़ी मात्र 3200 सबको जुहार और फिर थे स्वागत आम रेमंडा विलेज आउ गोटे नुआ वीडियो के आपण मानकर फेवरेट जगह के जेनटा है प्रतीक मेहर भाई करके फिर क्या पहुंची गली न पोजुतिया रे धमाकेदार कलेक्शन आनी सारे न आ जेन सरप्राइज गुडा को अच्छे इंट्रो रे तो आपण देखि सारबे न तो केनता साड़ी अच्छे काना अच्छे चलू नाकी देखमा तो वीडियो के बिना काटी कर एंड तक देखो आउ भी हंता बहुत सारा जेनटा धमाकेदार कलेक्शन माने अच्छे आके सेटा आपके रिवील हवा तो वीडियो के पूरा एंड तक देखो बिना काटी कर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी साड़ी देखमा पोजुतिया स्पेशल दसरा स्पेशल आउ भाईजुतिया स्पेशल इधर कलेक्शन केते ह्यूज कलेक्शन लोजन देखुन एटा कम दाम के साड़ी पूरा थाक के थाक जे हिसाब बेंडल बाटा नेबे बेले भी नहीं परबे याडा भी देखुन याडा भी कम दाम के साड़ी याडा भी होचे देखुन याडा भी देखुन केते सारा स्टॉक लोजन यानी सब आकेटा आपण मन खाली वेट करतो सब देखमा याडा देखुन पाटा साड़ी रो भी कलेक्शन होचे तो प्रतीक भाई फिर के स्वागत हमर चैनल के सबको नमस्कार आपको ना एड्रेस परिचय फिर के दे दो मोर ना तो प्रतीक मेहर है आ गांटा रेमंडा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ ब्लॉक भेड़े आपण बरगढ़ नो हमर गांटा होचे 20 किलोमीटर बलांगीर टिटलागढ़ जाना और भी आसु जन बरगढ़ के पले आसबो बरगढ़ नो लोकेशन हमको कॉल करले हमें लोकेशन पठे दम व्हाट्सएप रे अब फिर भी जदी गुड ना जन डायरेक्शन मार देबे रेमंडा लोकेशन सेट कर आपण माने आसी परबे भाई तो लोकेशन पठे देबे झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ आरु जेन माने आसु जन संबलपुर आसबे संबलपुर नो मात्र 45 किलोमीटर संबलपुर नो 45 किलोमीटर हमर ओताबिरा रेंगाली के पछे ओताबिरा परे रेंगाली के पड़सी हां रेंगाली के हमनो 12 किलोमीटर रेंगाली के हमनो मात्र थोआपाली रास्ता रो आसी आपण माने रेमंडा गसला आराम से पहुंची गरे ई सब साडी निया देखि गरि नै पारबे आपण तो ऑनलाइन जेन माने मगावा आ जेन माने ऑनलाइन मगाबे स्क्रीनशॉट करबे भाई ऊपर जेन दिया हितबा नंबर रे पठोन आउ एड्रेस पेमेंट कोला बाद आपन को निके पूरा सही सलामत सब साड़ी पहुंची पूरा स्पीड पोस्ट रे हमर 1000 टंका रो भी साड़ी हमर स्पीड पोस्ट रे पूरा स्पीड पोस्ट रे पठे देसन भाई जेंटा तरना 2 रु 3 दिन भितरा अति से 7 दिन भितरा सब पर निके पहुंची जिबा तो आज केन वैरायटी देखबा भाई आज तो बहुत सारा कलेक्शन आसी भाई जुतिया धमाकेदार कलेक्शन धमाकेदार कलेक्शन पोजुतिया धमाकेदार कलेक्शन पोजुतिया धमाकेदार कलेक्शन आसी जे हमें पहला आज बॉर्डर नु स्टार्ट करमा पाटो धड़ी रो से सप्ताह डिजाइन नु तबरे डबल बॉर्डर 6 बॉर्डर 8 बॉर्डर देखमा तबरे हेंदा टाइप रो दाम के साड़ी नेगिर कम दाम के साड़ी 100 प्रकार साड़ी तबरे हमन 1000 टंका नो भी संबलपुरी साड़ी मिलसी पूरा लंबा चौड़ा जानटा ये 1000 टंका नो संबलपुरी साड़ी लंबा चौड़ा वाला स्टार्ट हो जासी तो जाओ बिना देर करी स्टार्ट करबाओ देखमा पहला देखुन धड़ी सबटा जनता की कहि दिली धड़ी सब केते धमाका जे कलेक्शन देखुन केंता धमाकेदार कलेक्शन देखुन बांधो दुहियाडे बांधो ते देखो पाटो धड़ी जनता कहै पाटो धड़ी देखुन एडाला तारा चल देखुन मेहंदी कलर रे कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया एक नंबर अछि जोरदार लागु जे पूरा तो शाइनिंग मारु जे शाइनिंग आसबा पिंक कलर रे अछि तापरे इतारा गुडे जिनिस देखुन इनु ब्लू कलर रे अछि बहुत बढ़िया लगे सबटा ब्लैक नानो काई ब्लू कलर रे अछि ब्लू जे जहार घर तापने देखुन कला कलर नै जे ताकोले बेस्ट क्वालिटी साड़ी बा एक नंबर प्रीमियम लग इता दाम काना सब भाई इडा मात्र 6200 टंका 6200 रे मात्र सप्ताह वाला साड़ी फिर सप्ताह ये धड़ी काम देखुन धड़ी काम पूरा प्रीमियम क्वालिटी जेटा 8000 9000 टिया साड़ी बई दिचे देखुन मात्र 6200 तार पे देखो पाटो लगन चमकबा पूरा हेदर कलर गुडे ऑप्शन है के हां नहीं इटा ठीक अलगा डिजाइन अलगा अछि ई कलर तो यानी भाई ट्रेंडिंग कलर ऑप्शन है इधर कलर ट्रेंडिंग अछि भाई देखुन केनता पाटो लगन चमकु छे देखुन पूरा शाइनिंग हो ये कलर यानी मैं बहुत लोग देखली परचेस कर जे ना बहुत लोग स्क्रीनशॉट भी पठो जन आ चलटा रेड कलर रे पेबी गॉर्जियस कलेक्शन धमाकेदार कलेक्शन जेंटा पसंद देखो पूरा देखुन मात्र 6200 टंका रे मात्र आ भाई टिके एटा बॉडी सेट देखे करी एंड करबे जे ठीक है बस स्क्रीनशॉट जेन माने करबा ले चाहू छ देखुन मात्र 6200 टंका रे तार पर देखमा
आ गुटे देखुन ब्लू कलर री आजर कलेक्शन देखबे क्रॉस सॉफ्टा रे अजे देखुन केनता कलेक्शन माने आज आसी जे देखुन घेरबार मन नथले भी घिनी नहीं जिबे वीडियो देखले मात्र एतले बोली एंड तक देखुन केते कोन बाचबे जे कि जने डाला देखुन तारा आचल आपण देखुच रेमंडा गार प्रतीक मेहर भाई करनु पूरा डबल दुही आडे आसवा सॉफ्टा दुही आडे सॉफ्टा थाई करी देखुन केते शाइनिंग होजी ता दाम करा मात्र 6500 टंका 6500 डबल सॉफ्टा मात्र 6500 क्वालिटी दिचे देखुन रेमंडा गार प्रतीक मेहर भाई गुटे ऑनलाइन रो गुटे जनासना बहुत फेमस सम्बलपुरी साड़ी व्यापारी डबल धड़ी डबल सॉफ्टा डबल मेजेंटा कलर देखुन आंचलटा पला तारा आंचल कितो धमाकेदार अछि देखुन तार पूरा धमाकेदार राज पहला रो चमके देले न केनता शाइनिंग आसु जिबे देखुन शाइनिंग हो जिबे देखुन इदा दाम करा मात्र 7000 टंका रे मिलबा 7000 टरे डबल सॉफ्टा मात्र 7000 देखुन क्वालिटी होचे देखुन डबल सॉफ्टा मात्र 7000 टरे एक नंबर लागु जी इटा खाली पोजितिया ले पूरा स्पेशल चली छिला देखुन पोजुतिया स्पेशल आपण माने देखुन पोजुतिया दसरा भैजुतिया लगी राशि गला न शाइनिंग आसु जे देखुन ट्रिपल सॉफ्टा अछि ट्रिपल सॉफ्टा डाला देखुन तारा आचल आ तार बॉडी आपण माने का काम भी यूनिक काम अछि देखुन सॉफ्टा भी यूनिक होचे 3 लाइन सॉफ्टा अछि 3 लाइन सॉफ्टा मात्र 7000 टंका 7000 टरे 3 लाइन सॉफ्टा 3 लाइन सॉफ्टा 7000 विश्वास ना करूं देखो 3 लाइन सॉफ्टा टेराकोटा तेगिर केते बढ़िया काम जे मात्र 7000 टंका आ गुटे मैचेंटा कलर रे देखो आजी कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया देखायाबा खाली वीडियो रे जुड़ी करथौ वीडियो रे जुड़ी करथौ आके तो आपन को ले सरप्राइज अछि आपन वीडियो रे इंट्रो रे देखिले सेटा केते बेले बार बार आपन खाली वेट करथौ डेला चल आ देखला मात्र के ही सब साड़ी बुकिंग करू ना तो देख ई साड़ी पूरा आउट ऑफ स्टॉक ही चलता डबल सॉफ्टा मात्र 6500 7000 भी किना पड़ला नहीं 6500 क्वालिटी देखुन डबल सॉफ्टा तार पर देखमा टी ब्लू रे देखुन ई तार ब्लू रे ब्लैक ई तार कलर रो भी अछन ग्राहक बहुत अछन इनता कलर खोजु तुसन देखुन ता को लगी डाला आंचल देखुन पहला केते गॉर्जियस आंचल देखुन केना शाइनिंग हो केते गॉर्जियस दिसु जी प्रीमियम क्वालिटी संबलपुर साड़ी एंडा केते जोरदार लागु देखुन मात्र 7000 टंका 7000 टरे यूनिक सॉफ्टा काम देखुन जोरदार मात्र 7000 टंका मात्र 7000 टंका रे आपण घिनी पारबे ताबरे बेस्ट क्वालिटी हाफ कलर री पूरा दुहिडा कंट्रास्ट कलर है पूरा देखुन रामा ग्रीन बेबी पिंक जेंटा के बहुत डिमांड दुहिडा जेना तम डिमांडिंग कलर दुहिडा करत से गुटे साड़ी रे देखुन पे सॉफ्टा अछि सॉफ्टा बेर अछि केते जोरदार लागु देखुन दुही ट्रेंडिंग कलर गुटे साड़ी रे केते बढ़िया लागु डिजाइन भी एंदा ने चेहरा केरा एक नंबर क्वालिटी देखुन आंचल देखला बॉडी साइड रे भाई एंड करबे जेतले देखाला हां देखुन ताकू स्क्रीनशॉट करवाली बढ़िया मात्र 7500 टंका रे 7500 टका रे देखुन दुही फेवरेट कलर गुटे साड़ी फेवरेट कलर तार पर देखमा आज का देखुचा रेमंडा गार देखुन ताकर दुकान रे एड्रेस बुढ़ीमा हैंडलूम केते बढ़िया ताकर सब प्रॉपर एड्रेस दिया जे अपन माने एटा नोट करतोन ताकर बैनर भी लागि दिसे आपण माने आसबे बेले रेमंडा यूको बैंक के ताकर बैनर लागि छे आ जदी फिर भी आउजन बेले कॉल करबे जे ताकू बेसी सुविधा बा आपण माने घर के आनी के सब साड़ी देखाबे एटा देखो डीप ऑरेंज रे ब्लैक धड़ी डीप ऑरेंज रे ब्लैक धड़ी सिंगल सॉफ्टा इनता साड़ी तो कितनी के देखिन सन देखुन एटा तारा चल सबु कलेक्शन आजी पेबे सबु यूनिक कलेक्शन हमन एटा दाम करास भाई मात्र 7200 टंका 7200 टका देखुन क्वालिटी मात्र देखुन आ गुटे कलर कॉम्बिनेशन देखुन इता बेबी पिंक रे ब्लू धड़ी फिर रॉयल ब्लू फिर सॉफ्टा डीएन फिर सॉफ्टा माछो धड़ी देखुन आंचलटा देखुन आंचल द पूरा क्वालिटी लग जा आंचल ई कलरटा का पाटरे आसी कहे कलर एटा देखुन आ बॉडी रे देखुन इटा जे पिन्ही जे माने पाटोड पिनला लगन समान पिन्ही दे तो पोचरो दु किनो आलू पोचरो थी हेंदा साड़ी एता दाम करास भाई 7200 टंका इटा भी हां ई कलर रे देखुन 7200 टका रे बेस्ट बा अपन माने जदी गिनबा ले चाहछत रेमंडा प्रतीक मेर भाई घर के आसीर गिनी पारबे ऑनलाइन भी मंगाले आराम से घर के सही सलामत पहुंची देखुन डबल बॉर्डर डबल लहरी सब डबल लहरी सबटा पूरा बेस्ट क्वालिटी रे पेबे साड़ीटा रामा ग्रीन रे ब्लू धड़ी ब्लू आंचल देखो एटा देखुन आंचल केते यूनिक काम हिचे देखो आ तार बॉडी देखमा देखो कितने बढ़िया जी तार दाम कनासबा इडा 8000 टंका पर 8000 टंका देखमा तापरे डबल लहरी 6 बॉर्डर रे इटा 6 बॉर्डर रे डबल लहरी जेटा कलर रे मेहंदी धड़ी कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया देखुन क्रेडिट मयूर अछि आंचल रे आ तार बॉडी रे देखो बहुत डिमांडिंग ई पीसटा ई पीसटा बहुत डिमांडिंग है मात्र 8000 टंका 8000 टंका रे मात्र देखुन बाद लगातार तीनटा कलेक्शन खाली रामाग्री रे सॉफ्टा डिजाइन रे सॉफ्टा डिजाइन देखमा देखुन देखुन डबल लहरी सॉफ्टा ब्लू धड़ी रे रामाग्री रे अछि एटा टिके टिप रामाग्री न अछि देखुन आंचल पहला देखुन आंचलटा केते दम अछि आंचल रो देखुन आंचल लाई बोली जन घिनी भानते ई क्वालिटी अछि केते दम अछि आंचल रो
তারপরে বডিটা आपनकर फेवरेट कलर रामा ग्रीन कलर देखुन केते शाइनिंग आउजी साड़ी रटा মাত্র 8000 টাকা मात्र 8000 टका देखुन धड़ी देखुन केते गुलाब फूल माने थाई केते बढ़िया दिच्छे তারপরে আর গোটে লাইট রামা গ্রিন এটা भी यूनिक সফটা এটা তো আজির খাসিয়ত দিচ্ছে ভাই দেখুন हाथी माने केनता असन पूरा फोटो दे काटी जिगा बोलबे चित्रकार देखुन कमलपुरी साड़ी रे চিত্রাঙ্কন করেছে কেন কহ हां हेत की क्वालिटी दिচ্ছে পুরো देखो ফাইন फाइन क्वालिटी जिंदा पूरा सफा साड़ी जिंदा पसंद এটা দেখুন তার আঁচলটা জোরদার লাগুছে তার দাম কাটা ভাই এটা 8000 টাকা 8000 টাকা আর গোটে দেখুন রামা গ্রিন রি ছোট ছোট সফটা রে এটা ছোট ছোট সফটা এটা তো চেস 40 সফটা ও বিচিত্রাপুরি সফটা বিচিত্রাপুরি সফটা দেখুন ভাই কলরটা তো পুরা সবচেয়ে ইউনিক আছে দেখুন কিতে লাইট রামা গ্রিন আছে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে কোয়ালিটি দিচ্ছে তারপরে আঁচলটা দেখুন কিতে ইউনিক আঁচল ডবল সিংহ আছে ডবল সিংহ দেখুন পুরা জোরদার লাগুছে 8000 টাকা পড়বা 8000 টাকার আপন ঘিনি পারবে আর গোটে টি ব্লু রে দেখুন ডবল সফটা যেতে হলে ভাই দেখালে আঁচল পহলা দেখাবো সেটা এন্ডটা করলে ঠিক আছে এটা দেখুন ডবল সফটারে বহুত মুশকিল আছে সম্বলপুরি শাড়ি খুঁজবা দেখুন এটা দেখুন আঁচল রেড কালার রি আর এই সফটাটা সবচেয়ে মুশকিল হ্যাঁ দেখুন দুই লাইন ফাইন দাম দেখুন পুরা ক্যান্সিন চলকা মলকা না চলকা মলকা না ফাইন কাম যেটা বসন সেটা দেখুন শাইনিং কেতে আউজি শাড়ি 8000 টাকা মাত্র 8000 টাকা ডবল সফটা ডবল সফটা ফির দেখুন কেতে 2 2 4 2 6 ধড়ি वाला তারপরে ইহা দেখমা ডবল বর্ডার ডবল বর্ডার আপন মাগালি ওয়েট করতাউন আপনকৰ सरप्राइज আসুছে দেখুন আকে যে পাটো ধড়ি রে আছে মাছাং ধড়ি আছে দেখুন পাটো বর্ডার রে মাছে বাজেট হিসাবে পাইবে পুরা 120 সুতা 120 সাথে বাজেট ফ্রেন্ডলি হ্যাঁ দেখুন এটা হলা দেখুন আঁচল কলর কম্বিনেশন বহুত এক বড়িয়া নম্বর লাগুছে। বেবি পিঙ্ক রে ব্লু আর বডিটা দেখুন জোরদার লাগুছে এটার রেটটা মাত্র 5000 টাকা 5000 টাকা के बेबी पिंक कलर বেবি পিঙ্ক কলর মাত্র 5000 एक नंबर हवा देखो जहाँ के नवार আছে संगे संग बुकिंग कर दो ना तो इडा संगे संग आउट ऑफ स्टॉक है जीवा তারপরে আপনার জান बहुत टाइम रे वेट कर दिले हेटा ওয়েট করিছিলে হেটা দেখুন দেখুন केते बढ़िया दिखे রামা গ্রিন রে ব্লু ধড়ি ब्लू धड़ी এটা রেটটা খালি শুনি করে চমকবে খালি चमकी पड़बे के চমকি পড়বি এটা দেখুন তার আঁচল গর্জিয়াস কালেকশন আঁচল দেখলা তারপরে আইরো सरप्राइज দেখুন দেখুন ব্লাউজ পিস রে ওয়ার রেটটা খালি শুনুন এটা মাত্র 5500 টাকার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক 5500 টাকা রে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার দেখি করে চমকি পড়বে দেখুন মাত্র 5500 মাত্র টাকা 5500 মই भी देखली बोते भी विश्वास ना लबा देखुन आप যদি ঘিনবা লাই চাও আও भी আমার ভিডিও মানে দেখুথিবে আও কম রেট রে भी नहीं करिया हम ब्लाउज पीस डिजाइन ब्लाउज पिस वाक आउ भी कम আও কম রেট রে भी नहीं करिया हम দেখুন আজরার ধমাকেদার কালেকশন মাত্র 5500 রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ইধার বডি কা দেখি দমা ভাই যাহা के দরকার संगे संग स्क्रीनशॉट करी बुकिंग करो पूरा धमाकेदार আছে দেখুন না তো 55 কালেকশন তো কাহি দেখবালি না বলে এতকি কম রেট রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক 5500 টাকা রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক খুঁজি খুঁজি আবি দেখুন দেখুন তারপরে দেখমা সিঙ্গেল পিস আছে জলদি বুকিং করুন যে भी দেখুন যাহা রাখ তাহার পাক হ্যাঁ সিঙ্গেল পিস আছে সিঙ্গেল পিস আছে দেখুন প্রজাপতি ডিজাইন দেখুন বাটারফ্লাই ডিজাইন বাটারফ্লাই এই বেবি পিঙ্ক রে ব্লু ধড়ি বেবি পিঙ্ক রে ব্লু ধড়ি দেখুন আঁচলটা আঁচলটা দেখুন ডিজাইন আর তার বডিটা দেখুন জোরদার লাগুছে দেখুন কেতে বড়িয়া কলর কম্বিনেশন আছে তার দাম কেন আসবা 5000 টাকা পড়বা 5000 টাকা রে মাত্র 5000 টাকা বিশ্বাস না দেখুন কেতে ফাইন কাম শাড়ি দেখুন মাত্র 5000 টাকা রে পুরা এক নম্বর কলর কম্বিনেশন এক নম্বর দিছু জিবি দেখুন বৈতড ইয়ারে স্কাই কলর আহি তো ভাই পুরা দশরা মাসিয়া কালেকশন যেটা বলছেন এটা এটা পুরা ইটে দেখুন আঁচলটা চল দেখুন রেড কলরে পাবে আর তার লাইট স্কাই রে আছে বহুত বঢ়িয়া লাগে বৈতড বৈতড ডিজাইন, ডিজাইন পুরা- বহুত ডিমান্ড এই ডিজাইনটা তো বহুত বহুত ডিমান্ডিং ডিজাইন এটা দাম মাত্র 6000 টাকা 6000 টাকা তারপরে আর ଗୋଟେ বেবি পিঙ্ক রে এটা সবুন বেস্ট কোয়ালিটি মাছ ধড়ি মাছ ধরি বেস্ট কোয়ালিটি বেবি Gorgeous পিঙ্ক collection। বাটারফ্লাই ডিজাইন আছে এটা হলা তার আঁচল দেখুন ব্লু কলর রে আর তার বডি দেখমা এটা দাম কেন আসবা এটা 6000 টাকা এটা भी 6000 টাকা দেখুন কেতে ফাইন কোয়ালিটি তারপরে আর ଗୋଟେ রামা গ্রিন রে দেখুন পুরা গর্জিয়াস কালেকশন এটা শাড়ি মানে তো পুরা কালেকশন এই ডিজাইন মানে ডবল বর্ডার বহুতটা মিলিবা লেকিন এন্তা ডিজাইন মানে মিলবার মহা মুশকিল রেডিয়াম ভাই চমকুজি রেডিয়াম বাগের চমকুছি এটা হলা দেখুন তার আঁচল আর তার বডিটা দেখুন এক্সেলেন্ট 6000 কোয়ালিটি দেখুন টাকা। আমকোসি ডিজাইন ভিতরে দেখুন কলস মাত্র 6000 মাত্র টাকা 6000 টাকা এ দেখুন ম্যাজেন্টা কলর রে গোটে মেজেন্ডা আর গোটে ইউনিক ডিজাইন আসিগলা 6000 ভিতরে 6000 টাকা রে দেখুন কোয়ালিটি দিচ্ছে এটা দেখুন এটা হলা তার আঁচল আঁচল भी यूनिक স্টাইল আছে আর বডিটা দেখুন বডিটা भी বহুত বড় হালাবা 6000 টাকা 6000 টাকা তারপরে এ দেখুন ডবল বর্ডার বহুত পাই যাবে আমন এ দেখুন 6000 6000 এ দেখুন
एक से एक वैरायटी देखो स्काई कलर रे फेर पूरा सब साड़ी चमकुज देखो जेटा आपण माने बहुत पसंद बहुत करछन शाइनिंग है बा शाइनिंग वाला साड़ी जेटा माने खुशल देखो 6000 मैजेंटारी 6000 देखो मैजेंडारी रा करस अछि जेन कलर कहबे से कलर बाहर कर दमु हम अवेलेबल अछि देखो ऑरेंज 6000 ग्रीन देखो इटा गुडे नवा डिजाइन टे आसी पूरा वांस अछि देखो पूरा वांस साड़ी देखो 6000 डबल धड़ी आउ भी अच्छे घर के जे आसबे देखि पारबे सब साड़ी तो खुली देखे ना पर वीडियोटा लंबा ही आसी बोली हां यहां दे देखमा 6 बॉर्डर देखो मैजेंटा कलर रे 6 बॉर्डर पूरा हेवी कलेक्शन देखो इटा केनता काम हिचे देखो ये बड़ा तो पूरा क्वालिटी दिचे पूरा सफा काम जेंडा बसन सफा काम हेवी क्वालिटी पूरा इटा ला तार आचल आ तार बॉडी देखो शंख डिजाइन एकरी पद्म थाइकरी देखुन आ केनता कलर कॉम्बिनेशन एकरी केते बढ़िया लागु जे मात्र 7000 टंका रे 7000 टरे मात्र 6 बॉर्डर क्वालिटी वाला हेवी काम हिचे देखो जहा को दरकार है पर आपण माने ऑनलाइन ऑफलाइन दुही माध्यम रे घिनी पारबे रेमंडा गार प्रतीक मेहर भाई बहुत जना सुना समलपुरी साड़ी रो ऑनलाइन व्यापारी इतार गुडे खासियत देखो बहुत ट्रस्टेड सेलर इटा जे रेड कलर धड़ी चासी सेडा भी अछि आ ब्लू कलर धड़ी के आले भी सेडा भी पाबे ब्लू कलर दुही धड़ी गुटे साड़ी रे जुड़े धड़ी रो कॉम्बिनेशन पाबे देखो केते बढ़िया लागि जे देखन पूरा फुलमाल धड़ी नतकी माने अछन इडा लगा लाउ जे केते बढ़िया कलेक्शन एटा दाम कना सब भाई मात्र 7000 टंका रे 7000 टंका रे देखन बेस्ट क्वालिटी बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन आपण माने घर के विजिट करबे ए साड़ी माने बेस्ट क्वालिटी रे आपण माने धल से देखि आ गुडे गॉर्जियस कलेक्शन देखुन हेंता डिजाइन माने कि ना काहे ना पान देखुन खुजी बॉर्डर तो पाई जेबे बहुत टे लेकिन हेंता डिजाइन माने देखुन काहे ना पान देखुन कोणार्क मंदिर रो डिजाइन अछि पूरा से चक्र फोटो कोटा है बोलबो गुटे देखुन जे काथी मान कि फोटो लागि लेकिन प्योर हाथ बुनै बुनकर माने निजर हाथे पूरा बुनु छ एटा कहै छै सम्बलपुरी हैंडलूम रो खासियत पर ए तार आंचल देखुन केते गॉर्जियस तेगिर केते बढ़िया लगी तार दाम कना आसबा आगे बॉडी के देखे दो छे केते सोफा काम पाई जोरदार लागु जे एटा 7000 टंका पड़बा 7000 टंका देखुन पूरा फोटो बाई दिसला साड़ी देखुन लेकिन हैंडलूम एटा आपण माने हाथ रे जेंडा बुना हसी हंदा साड़ी टा सब रामा ग्रीन रे कॉफी बॉर्डर 6 बॉर्डर रे अछि एटा ला तार आछ आ तार बॉडी रे गॉर्जियस अछि ई साड़ी टा भी गॉर्जियस अछि जिसु जे सब फाइन काम पे भी 7000 टंका 7000 टंका भाई नो 1000 टंका नु स्टार्ट करी 8000 9000 10000 रे जुड़ी करे तन 1000 टंका साड़ी भी देखा जीवा पूरा लंबा चौड़ा थिवा सेटा 1000 बोली कॉम्प्रोमाइज नहीं पूरा लंबा चौड़ा ही आसबा सेटा वेट कर दन ई साड़ी तो भाई हेवी क्वालिटी देखो आइडेंटिकल साड़ी देखुन मयूर साड़ी ताकन गुटे एक्स्ट्रा बढ़िया लागसी साड़ी देखुन एटा कोन सब कलर कॉम्बिनेशन पाइबे देखुन मयूर माने केदा बसी जन रामा ग्रीन रे ब्लैक धड़ी 7500 टंका 7500 टंका जना जाउ जे क्वालिटी साड़ी देखले भी तार कलर ऑप्शन बेबी पिंक रे ब्लैक हेवी क्वालिटी पूरा हेवी क्वालिटी दसरा मास रो लागि बेस्ट हबा अपन माने जदी घिनबार लई चाहू छन कलर कॉम्बिनेशन एवरू नै जेताउन से समय के भीड़ हेबे एतके भीड़ हेबे जे अपन माने साड़ी माने खुजबे बेले ना अपन देखुन पहला आंचलटा देखि तो कहीं भी देखुन खाली ना नो साड़ी रे पूरा भरी काम जेंडा सबुन भरी काम बांध काम जे देखुन भरी बॉर्डर रे अछि देखुन तार बॉडी देखुन पूरा वास्टियन हेंता टाइप रो डिजाइन डेटा देखुन तार कॉटन पाटो ऐसी लेकिन इटा प्योर कॉटन देखुन इतार फास्ट एक्चुअली कॉटन पाटो बनि जे लेकिन इटा पूरा प्योर कॉटन देखुन भाई तार में निया कहि ताकर बुन करके बने बोलछन मात्र 7000 टंका 7000 टंका रे मात्र एतकी हेवी क्वालिटी साड़ी हेवी कलेक्शन मात्र 7000 क्वालिटी वाला साड़ी 7000 टंका मात्र तार पर देखमा आ गुटे 8 बॉर्डर रे हाफ हाव रे अछि इतार भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा पला आंचलटा तो देखि दोन केते चमकु छी पूरा बहुत चमकु जे देखो तार बॉडी रे देखुन जोरदार लागु जे 7000 टंका 7000 टंका पड़बा तार पर देखमा आजी जन थंबनेल अछि सेडा देखुन आजी देखुन YouTube रे जन थंबनेल रे अछि ना के हे साड़ी रो देखुन साड़ी जन बियाह करबा ले भी चाहो जन बियाह बंदना साड़ी भी एक नंबर थी एक नंबर अछि देखो इनु कहीं कोला नैनो ब्लैक नैनो देखुन पूरा ब्लू येलो अपन मानकर फेवरेट कलर रेट देखुन केता बनाई टेराकोटा काम रो चेस्पोटी सफ्टा फिर देखुन टेराकोटा रो बॉक्स भीतर काम है हां केते बढ़िया लाग देखुन एता दाम कना सब भाई आंचलटा देखि दो 8000 टंका पड़ो 8000 टका रे प्रीमियम कलेक्शन देखो भाई यहां तापरे कम रेंज रे देखमा जेंटा बहुत परचेस करसन दसरा लई जेंटा बहुत बजट हिसाब बजट फ्रेंडली पूरा बजट फ्रेंडली जाओ स्टार्ट करमा पूरी विचित्रापुरी माछो धड़ी देखो इटा भी ई कलर बहुत याद है ट्रेंडिंग नो जेंटा सर सेलिब्रिटी माने पिन हां देखो पहला सार बांधो आंचल पाइबे इता
দেখুন মাছ ধড়ি চৌড়া ধড়ি দেখুন মাছ ধড়ি চৌড়া ধড়ি কলর দেখুন 5200 টাকা পড়বা 5200 টাকা দেখুন বিচিত্রাপুরীর বেস্ট কালেকশন দেখুন এটা তার কলর অপশন দেখুন ব্লু কলরে খুঁজুথিবে দেখুন এটা কি খুলবে ভাই দেখুন মাত্র 5200 টাকার বিচিত্রাপুরী মাছ ধড়ি এইতির মাছ ধড়ি অলগা আছে দেখুন ইতিটা অলগা আছে যাহাকে যেটা পছন্দ লাগে স্ক্রিনশট করে টিক মারি পঠাবে তারপরে আ গড়ে সফটা ডিজাইন দেখো আমনো বক্স প্যাটার্ন মিলন ডিজাইন भी পাই jibi लेकिन आज ভিডিও রে না দেখো ভিডিও রে লম্বা হি jiba সেতেরা বলি আমি লিমিটেড আইর দসরা মাসিয়া স্পেশাল কেতেটা দেখু হ্যাঁ দেখাউছু দেখো সফটা ও টিকলি সফটা দুইটা আছে এটা হলা তার আঁচল দেখো তার বডির দেখুন জোরদার লাগুছে গর্জিয়াস কালেকশন 5200 টাকা 5200 টাকা দেখুন সফটা শাড়ি তারপর দেখমা আ গড়ে কালেকশন দেখুন হেই মিলন ডিজাইন রে আসবা কেতে বড়িয়া লাগি দেখুন এটা তার আঁচলটা কলর কম্বিনেশন দেখো এক নম্বর লাগুছে সফটা মানে পুরা তো চমকি পড়ুজি পুরা এটা দাম কেটা আসবা এটা 4500 মাত্র মিলন ডিজাইন 4500 রে মিলন ডিজাইন দেখুন 4500 টাকা খুঁজি আসবে দেখুন তারপর দেখমা তারপরে আগড়ে চৌড়া বড় রে হাতি ডিজাইন কেতে হেভি কাম হইছে দেখুন ইনো মেহেন্দি কলর বডি আছে রেড কলর বর্ডর পেবি পাটো বর্ডর রে আছে পহলা আঁচল দেখবা বেশ দেখুন আঁচল দেখুন কেতে শাইনিং আউজি দেখুন এটা তো দসরা মাসের কালেকশন কোয়া যাইছে দেখুন দসরা মাস রে পিনভা লাই বেস্ট টু বেস্ট হবে এটা দেখুন এটা মাত্র 5500 টাকা চৌড়া বর্ডর 5500 টাকা দেখুন পুরা পাটো বর্ডর যেটা বলছন বাঁধ কাম থেকে এক নম্বর আছে শাড়িটা তারপরে আগড়ে দেখুন তিনটা কলর আসবা তিনটা কলর হাফ তো দেখি দিবে लेकिन এটা তিনটা কলর ট্রিপল হাফ এটা ট্রিপল হাফ দেখুন কালেকশন দেখুন কেনতা পুরা গর্জিয়াস লাগছে দেখুন আজর পুরো এক নম্বর কালেকশনটা ভাল লাগলা এটা আর তারপরে আঁচলটা দেখুন কেতে শাইনিং রে আছে যে কেতে ভরি হির কাম আছে দেখুন আগা বডিটা দেখাই দউছে ব্লাউজ পিস will পাবে এই শাড়ি মান ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন বিনা ডাউট এটা মাত্র 5000 টাকা পড়বা মাত্র 5000 টাকার এক নম্বর শাড়ি পাইবি তারপর দেখমা আগড়ে কালেকশন দেখুন ইয়েলো কলর রে আছে ইয়েলো কলর আছে দেখুন কালেকশন পহলা দেখুন কেনতা লাগুছি জি এটা তারা আছে পুরা হেভি কাম হিছি ব্লাউজ পিস will পাইবে এই শাড়ি রে বঢ়িয়া লাগছে ডিজাইন পহলা দেখুন কেনতা ইয়েলো কলর এ যে ডিজাইন মানে কেনতা হইছে কাম খালি দেখুন শাড়ি পুরা জবরদস্ত লাগছে মাত্র 4500 টাকা মাত্র 4500 টাকার শাড়ির কোয়ালিটি ঠিক দেখুন দেখুন তার কলর অপশন আছে 4500 টাকা দেখুন এটা গড়ে পার্পল কলর মেহেন্দি ধড়ি পরভা ডিজাইন পুরা হেভি কাম হইছে হেভি কোয়ালিটি পুরা পরভা ডিজাইন বেস্ট কোয়ালিটি আর কলর এক নম্বর কোয়ালিটি দেখুন এটা রাগুড়ে আসি পরভা ডিজাইন সেটা 3500 টাকা পড়ছে लेकिन এটা বেস্ট কোয়ালিটি দেখুন ব্লাউজ পিস will পাবে ইনো ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন ভাল লাগুছে শাড়ির কলর কম্বিনেশন তার দাম কত আসবা এটা 4000 টাকা 4000 টাকা প্রিমিয়াম কোয়ালিটি দেখুন রেড কলর রে গুটি ময়ূর ডিজাইন আছে তারপরে ধড়ি উপরে কেনতা ডিজাইন হইছে দেখুন পাটো রে আসি এনতা ডিজাইন সাদা রেহাটিয়া শাড়ি ডিজাইন আছে সে পাটো মানতি সফটা ডিজাইন দেখুন বড়িয়া লাগুছে দেখুন তার আঁচল কেতে বড়িয়া লাগুছে তার দাম কত আসবা ভাই এটা 3700 টাকা পড়বা ব্লাউজ পিস 3700 টাকা পড়বা উইথ ব্লাউজ পিস কোয়ালিটি বিলে দেখুন ধড়ি সফটা টাইপ রে দিছি ডিজাইন দেখুন আগড়ে কালেকশন দেখুন এটা भी बहुत बढ़िया লাগবা দেখুন এটা সব দসরা মসিহা স্পেশাল এটা দসরা পৌজিতিয়া স্পেশাল এটা দেখুন তার আঁচল দেখুন ব্লাউজ পিস will তার বডির দেখুন ব্লাউজ পিস 4000 টাকা মাত্র 4000 টাকা দেখুন বেস্ট কোয়ালিটি আগড়ে দেখুন ব্লু রে আছে মেহেন্দি ধড়ি মেহেন্দি কলর আঁচল টাইপ ওটা নয়া কলর কম্বিনেশন পহলা দেখি দো না আঁচলটা দেখুন ই छोट प्रिंट रे जन काम ऐसे बहुत मुश्किल है लेकिन बन कर के बहुत मुश्किल है देखुन लेकिन केते सफा कर बुनी छे देखुन बहुत बढ़िया लागजे मात्र 3700 टका मात्र 3700 टका रे गुडे यूनिक वैरायटी रो साड़ी देखुन इटा गुडे टरा कुटारी लेमन कलर रो धड़ी टाइप रो छे डाला तार आंचल आ तार बॉडी रे देखना इ जन धड़ी ऊपर जन डिजाइन काम है एटा देखुन से पाटोरी है केते बढ़िया तार आंचल देखला तार बॉडी देखुन केते बढ़िया लाग मात्र 3500 टका रे मात्र क्वालिटी दी देखि दोन ब्लाउज पीस উইথ ব্লাউজ পিস দেখুন মাত্র 3500 টাকা তার কলর অপশন টি ভি আছে দেখুন দুইটা গ্রিন है लेकिन টিকে টিকে অলগা দেখুন 3500 টাকা গোল্ডেন কলর সাইন আছে এদি দেখুন লাইট কলর সাইন আছে সেতিলে তারপরে ইহা দেখমা সচিপট এটা গুলো বহুত ডিমান্ড খালি দেখাই দেনি বহুত লোক মতে মাগিতলে এটা আসি যাইছে ফের দেখুন সচিপট শাড়ি দেখুন বহুত কম প্রাইস রে তিনটা কলর আসি যাইছে অলগা প্রাইস রে দেখুন পলা আচ্ছা দেখি দাও হোয়াইট কলর রে আছে আর তার বডির দেখুন জোরদার লাগুছে মাত্র 3200 টাকা রে 3200 টাকা রে মাত্র এতকি ফেমাস শাড়ি দেখুন মাত্র 3200 টাকা পাই যাউজন সচিপট শাড়ি এটা যেতেবেলা বিচিত্রাপুরি বাহারিতলা সে টাইম র শাড়ি হেতকি পুরনা শাড়ি আর ইহানি भी তার বহুত ডিমান্ড দেখুন এটা भी ଗୋଟେ সচিপট টাইপ রে গেঞ্জি এটা भी সচিপট है এটা
এটা ধরির সবটা আছে এটা ধরির সবটা আছে এটা তার আঁচল এটা তার বডিরে দেখুন এটা মাত্র 3000 টঙ্কা পড়বা মাত্র 3000 টঙ্কারে দেখুন সচিপট শাড়ি ধরিরে সবটা থাকবে আউ কম রেট রে সচিপর আছে যাহাকে যেটা দরকার যাহাকে যেটা দরকার রামা গ্রিন রে এটা দেখুন রামা গ্রিন রে সচিপট এটা দেখুন তার আঁচল রামা গ্রিন রে সচিপর তার বডিরে দেখুন বঢ়িয়া লাগে মাত্র 2800 টঙ্কা 2800 টাকা 2800 সচিপর বেস্ট বা দেখুন তারপর দেখমা তারপরে টেরাকোটা ডিজাইন হুম পেপর বর্ডর যেটা রস্ট কলর রে আছে কফি কলর বর্ডর আছে দেখুন অফিশিয়াল প্যাটার্ন রে আছে এই শাড়ি দেখুন আঁচলটা পহলা দেখুন কেতে আঁচল দেখুন ব্লাউজ পিস বিল পাবে পুরা 120 ফাইন সুতা যেন পুরা ফাইন সুতা 3200 টঙ্কা 3200 টাকা দেখুন থান কেতে বঢ়িয়া পেপর বর্ডর যেটা কইছন আ গুড়ে सरप्राइज থিলা হ্যাঁ দেখুন আইরর सरप्राइज কে হ্যাঁ আ গুড়ে দেখুন দেখুন 45 কোঠি পাটর দেখিথিবে অরিজিনাল হ্যাঁ কটন রে আসি যাইছি কটন রে আসি জি কটন রে আসি যাইছি ফির ধান রে पूरा बेस्ट क्वालिटी 120 पूरा जे पेहबा साड़ी से पूरी जानी पारबा कि केनता साड़ी मंगई छी जे घिनबा तब खुश हो जबा खुश हो जबा पूरा आंचल देखो 45 कोठी एटा 45 कोटी देखुन केते बढ़िया 45 कोटी जगन हमर संबलपुर रे बहुत फेमस गॉर्जियस काम है छी एटा दाम करा आसबा एटा 3200 पड़बा 3200 टाका रे 45 कोटी 45 कोठी 3200 टंका रे विश्वास ना करन देखुन 3200 टाका रे 45 कोटी जाग दरकार साइंस साइंस स्क्रीनशॉट करी ऑर्डर करू नेता डा गुडे है टाइप रे देखो है टाइप रे देखुन मेहंदी कलर रे এটা भी बढ़िया लागबा देखो आंचलटा पहला देखि तो केनता काम हिची जी এটা भी 45 কোটি টাইপ রে ডিজাইন টাইপ রয়ে हां আঁচলটা মাত্র 3200 টঙ্কা রে এটা भी মাত্র 3200 ব্লাউজ পিস বিল পাইবে এই উইথ শাড়ি ব্লাউজ পিস দেখুন কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া শাড়ি মানে দেখো জান ঘিনবার মন নেতলে भी ভাই নুকি নিবে দেখুন প্রতীক মের ভাই কলর অপশন টি বটল গ্রিন রে আছে বটল গ্রিন ডায়মন্ডার জনা সোনা গুটে অনলাইন 3200 সম্বলপুরি শাড়ি ব্যাপারীটা भी দেখুন 3200 आ गुडे देखो पाटो लेकिन चमकू এই শাড়ি पूरा तो चम शाइनिंग हो रेडियम बाकी पूरा पूरा रेडियम लेकिन चमकुची घर घर डिजाइन করে দেখুন এটা তারা আঁচল দেখুন পেপর বর্ডর হেলে भी দেখুন ব্লাউজ পিস রে কেনতা ধড়ি কাম ডিজাইন ধড়ি কাম হেছি এক নম্বর লাগুজি ভাই এটা পুরা বেস্ট লাগলা পুরা 120 আসবা ফাইন সুতা ইন্ডা 120 র দেখুন বডিটা দেখুন কেতে বড়িয়া মাত্র 3200 রে 3200 টাকা শাড়ি মাত্র 3200 এটা তো 4045 র শাড়ি ভাই দিছি মাত্র আ গুডে দেখুন রামা গ্রিন রে পেপর ধড়ি কাহি না দেখিতবে এন্তা কালেকশন রামা গ্রিন রে পেপর ধড়ি पर ब्लू कलर धड़ी जेंटा की तार में मुश्किल है जेंटा की यहां से बाहरी जे 6000 ऊपर ना देले ना पान रामा ग्रीन कलर रे ब्लू धड़ी रे फिर 6000 ऊपर ना देले ना पान हैंडा कलेक्शन देखुन फिर बहुत बजट फ्रेंडली रे बाटे पूरा बजट रे ब्लाउज पीस बिल पाई जीबी ब्लाउज पीस देखो ब्लू कलर आंचल पाई जीबी देखो तार बॉडी रे देखुन केते बढ़िया रामा ग्रीन कलर रे लाइट कलर धड़ी फिर ब्लू कलर तले अछि धड़ी एटा दाम मात्र 3200 3200 टाका रे मात्र 3200 3500 की 4000 बिना मात्र 3200 टाका रे संगे संग गिनी नै जाओ तार पर देखमा तापरे स्काई कलर रे देखो एक से एक डिजाइन भाई नो आजकल इटा तो डबल पीस मिली जैसी साड़ी मन पर कलेक्शन हां देखो जान माने जब इटा के आचल देखो एटा देखुन केते बढ़िया लागु जे देखो 2800 मात्र 2800 टाका रे देखुन मात्र 2800 ए देखो एटा गुडे कलेक्शन देखो एटा ब्लाउज पीस टिके हे गेले 4000 टंका ही जैसी एटा मात्र 2800 टंका रे 2800 टाका देखुन एला तार आचल देखो अरे तार बॉडी देखो जोरदार लागु मात्र 2800 मात्र 2800 रे तार पर देखमा तापरे देखो परभा डिजाइन टी एटा ब्लाउज पीस नानो मात्र 2800 टंका ग्रीन कलर बॉर्डर इदी खाली ब्लाउज पीस ना बाकी सब ब्लाउज पीस आबा देखो 2800 टंका रे देखो एटा गुडे 2800 पड़बा धड़ी थाई करी केते बढ़िया लागु 2800 टंका रे तापरे हाफ रे भी देखो पोत्रावली डिजाइन हाफ रे एटा पोत्रावली को हाइयासी मात्र 2500 टाका देखो ए देखो सस्ता साड़ी भी जाके दरकार जेंतारा खुइजर भाई सस्ता हेले भी बहुत बढ़िया क्वालिटी ता एक नंबर क्वालिटी सस्ता रे एक नंबर 2500 हेले भी बहुत बढ़िया बाहर बा साड़ी आ गुडे देखि ना से 2500 रे ब्लाउज पीस केना तार पर देखमा चेष्टा जारी होचे सेटा भी आनी है बहुत जल्दी एटा देखुन सफ्टा 2500 2500 टाका देखुन हाफ रे ए देखुन ग्रीन कलर टीटा गुडे टेरा गुडा डिजाइन रे अछि एंता लागु जे कलेक्शन देखो एटा तार आचल बॉडीटा देखो बॉडी देखुन जोरदार 2800 टंका पड़ा मात्र ए देखो 2300 टंका 2300 हेले भी बहुत बढ़िया लागबा साड़ी बढ़िया लागबा देखो मात्र 2300 टंका तार लंबा चौड़ा आसबा बॉडी देखो जोरदार लागु जे मात्र 2300 नामन जेंटा कहितली 1000 टंका न भी संबलपुरी साड़ी मिलसी देखो बंडल बाटे आसी जैसी आ देखो भाई न देखो 1000 टंका न स्टार्ट आसी देखो बंडल बाटे घर के आसु छन से गुटे पीस कहले भी दिया जीबा देखो
मात्र 1000 टंका मात्र 1000 टंका लंबा चौड़ा आसवा शाड़ी मात्र 1000 टंका रे लंबा चौड़ा संबलपुरी साड़ी देखो कलर चार्ट माने देखो कलर माने देखो तार एक से एक अवेलेबल होचे आपण माने एटा आसिकरी नहीं पारबे आ गोटे कलेक्शन देखुन इटा 1700 टंका मात्र 1700 टंका लेखा देखो बंडल बाटे बाटे इटा जे घर के आसु ये गुटे पीस मांगले भी दिया जीवा घर के पीस मांगले भी दिया जीवा देखो धड़ी टी भी देखो केते धड़ी रे चेन धड़ी रे चेन धड़ी देखो मात्र 1700 टका बोली के कहि ना पारन देखो तापर हमन पाटो कलेक्शन भी मिली जायसी मिक्स पाटो ओरिजिनल पाटो देखो एक सेम कलेक्शन सब मिली जासी पाटो पाटो माने भी मिली जायसी घर के जे आसबे आ भी कलेक्शन देखि पारबे वीडियोटा लंबा हिबा बोली भाई तो सबटा देखाबा ए देखो पूरा ओरिजिनल फील दबा लेकिन मिक्स है एटा मिक्स है जे उपरू देखबा पूरा ओरिजिनल लेखन लागबा तो देखला आजर कलेक्शन एतकी है ना हां तो देखुला रेमुंडा गाँव प्रतीक मेहर भाई गोटे ऑनलाइन जनाशुना संबलपुरी साड़ी बेपारी आ बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आपण मैंने सब साड़ी ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम घिनी पारे ऑफलाइन घिनबार माध्यम आपण मैंने घर के आसबे निजे देखिक सब नहीं पारे ऑनलाइन मंगाबार प्रोसेस तो आप जानी स्क्रीनशॉट करबे आ ऊपर दिया नंबर स्क्रीनशॉट पठे एड्रेस पेमेंट हला बाद आपण को साड़ी सही सलामत 7 दिन भितर सब साड़ी मैंने पहुँचवा ऑल इंडिया डिलीवर करासी तो आपको वीडियोटा केना लागला कमेंट रे कहून जदि भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ आ चैनल के पहला तरह जब सब्सक्राइब करना वीडियो आप फेसबुक देखो पेज के फॉलो करूँ तो वीडियो करना फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।